ଦେବତାଙ୍କ ମହାନ ରାତ୍ରି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାନା ସାର୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେନର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଜାଣିବା ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ୍ ଭୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା, ଏକ୍ଜାମକୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏପିୟର କରିପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ ରଖନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। श्वास नियंतु और छाड़ନ୍ତୁ। चिंतन करंतु बा अनुभव करंतु विश्व ब्रह्मांडर दिव्य शक्ति आपणक आड़कू प्रवाहित होउची वर्षा माध्यम और आपणकर शरीर मस्तक ब्रेन एवं मेमोरी पावर बढ़ी बढ़ी जाउची। एही मेमोरी बढ़िवा सहित आपण आमे सबु सब्जेक्ट पाठर जेमिति गणित, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस जहाँ मध्य समस्या अच्छी से समस्या को आमे समाधान करिया पाए आमे एलिजिबल हेई पाबुछंती। बारंबार कहंतु एही दिव्य शक्ति माध्यम रे मोर शक्ति बढ़ुची, मोर मेमोरी बढ़ुची, मो निर्भय अटे, सबु सब्जेक्ट मोर संग अटंती। मैथ सब्जेक्ट मोर संग अटे, इंग्लिश मोर सांग अटे, साइंस मोर सांग अटे, अन्य सब्जेक्ट मोर मध्य मोर सांग अटे। तेणु मु जेते बेले एग्जाम रे बसुछि सेते बेले मते बहुत सहज लागुछि, जहा फल रे मते बहुत आनंद एवं शक्ति मिलुछि। सबु समस्यार समाधान पढ़ारू बहुत आनंद मिलुछि। मु बहुत परीक्षा रे भल कोप करि पारुछि। तेणु मु बहुत खुशी अटे। मु ज्ञानवान अटे, मु ज्ञानी अटे। मते सबु शक्ति माने सहयोग करूछंती, मते सबु शक्ति माने सहयोग करूछंती। बारंबार एही कथा को कहंतु। राति रे सोइबा पूर्वरु, सकाळ उठिबा परे एवं पढ़ा को जीवा समय पूर्वरु 5 मिनिट एही ध्यान जरूर करंतु। प्रतिदिन प्रत्येक पिला मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनिट रु 15 मिनिट एही ध्यान करंतु और लंबा निश्वास और प्रश्वास पर ध्यान दियंतु। धीरे धीरे मस्तक ऊपर ही दुई हाथ को बंद करंतु आउ आखि पाखक आनी पुणी आखि ऊपर रखी दियंतु। बारंबार कहंतु सबु शक्ति माने मोर पढ़ारे सहयोग करिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। मु ज्ञानी अटे, मु निर्भय अटे, मु ज्ञानी अटे एवं मु निर्भय अटे। मु एग्जाम को भल भाव कोप करि पारुछि। धीरे धीरे हाथ को रगड़ंतु, आखि बंद रखी आखि ऊपर रखंतु। आखि को धीरे धीरे खोलतु एवं अपन निज पापली को चाहतु।
ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିଛି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ। ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ